सलात उल-लैल मथना मथना, रात की नमाज दो दो रखते हैं। फ़ैदा खशिया अहदुकुम सुबह सल्ला रकअतन वाहिदा, जब तुम में से किसी को खतरा हो सुबह तुलू होने का तो एक रकत पढ़ ले। तू तेरु लहू मा कद सल्ला, वो उसके लिए वितर बना देगी जितनी रात की उसने नमाज पढ़ी है। ये एक रकत पढ़ना उससे सारी उसकी रात की नमाज वितर बन जाएगी। तो ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह के नबी का अमल भी यही था। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात की दो दो रकतें पढ़ते थे और आखिर में एक रकत पढ़ लेते थे और हुक्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है। तो असल वितर एक ही रकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वितर भी पढ़े हैं, 5 भी पढ़े हैं, 7 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं। इनका तरीका क्या है? जब 3 वितर पढ़ने हैं तो उसका जो मसनून और सही सनद से साबित तरीका है वो ये है कि बंदा 2 रकातें पढ़कर सलाम फेर दे और फिर एक रकत अलग से पढ़े। ये 3 वितर हो गए। 3 वितर 2 सलामों और 2 तशहुदों के साथ, ये सही प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में लोग अक्सर वो मगरिब की नमाज की तरह वितर पढ़ते हैं, 2 रकतें पढ़कर तशहुद बैठते हैं, फिर सलाम फेरने के बगैर उठ जाते हैं और फिर 3री रकत पढ़ते हैं। ये जो तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है। आपने फरमाया कि वितरों को मगरिब की नमाज के मुशाबे ना बनाओ, तो इन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की मुखालफत करके मगरिब की नमाज के मुशाबे बना दी है। तो ये तरीका साबित नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही सनद के साथ। दूसरा तरीका चलता है आम लोगों में, 3 रकत पढ़ते हैं बगैर तशहुद के, दरमियान में आखिरी रकत में तशहुद होता है। तो ये तरीका भी जिन अहादीस के अंदर आता है उनमें कोई एक हदीस भी सही सनद से साबित नहीं है। सारी की सारी रिवायात वो मालूल हैं, सबकी सनदें ज़ईफ हैं। किसी में मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान करता है, जैसे कतादा रदी अल्लाह अन्हु मुदल्लिस और अन से बयान करते हैं। किसी में मतरूकुल हदीस रावी हैं, किसी में हसन बसरी की तदलीस है और मुआनन रिवायत है। कोई एक रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबवी जिंदगी 3 वितर एक सलाम के साथ पढ़े हों और आपने सिर्फ आखिरी 3री रकत में तशहुद किया हो। ऐसी कोई एक सनद भी सही सनद से साबित नहीं है। तो ये तो था 3 वितर अगर पढ़ने हैं तो 2 सलामों से पढ़ने हैं और 2 तशहुदों से पढ़ने हैं। अलबत्ता 5 वितर, 7 वितर और 9 वितर ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार पढ़े हैं। मामूल इमामुल अंबिया का जिंदगी भर का वो 1 वितर था 2-2 रकतों के बाद। 5, 7 और 9 ये कभी कभार पढ़े हैं। 5 में भी आखिरी रकत में एक ही तशहुद है। 7 वितर इकट्ठे पढ़ने हो एक सलाम से तो उसमें भी एक ही तशहुद है आखिरी रकत के बाद। और अगर 9 वितर इकट्ठे पढ़ने हैं, सुनन नसाई में हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकतें पढ़ी, मुसलसल तशहुद नहीं बैठे, 8वीं के बाद तशहुद बैठे और फिर सलाम फेरने के बगैर उठ गए और 9वीं रकत जो है ना अपने वितर की पढ़ी। तो 9 जब वितर इकट्ठे पढ़ने हैं तो फिर 2 तशहुदों और 1 सलाम से हैं। ये है वितरों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब रहा कुनूत वितर, ये रुकू से पहले है या रुकू के बाद है? वितरों की कुनूत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू से पहले ही साबित है। काना यक़नुतु क़ब्ल रुकूए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि रुकू से पहले कुनूत करते थे। हजरत हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उनकी भी हदीस है, कहते हैं अल्लाह मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब मैं वितर की आखिरी रकत में किरात से फारग हूँ तो मैं कहूँ अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत। तो ये रुकू से पहले किरात से फारग होने के बाद है। ये हदीस भी सही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में। आसिम कहते हैं मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कुनूत के मुतालिक कि कुनूत रुकू से पहले है या बाद में है? तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया रुकू से पहले।
تو وہ سائل کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کا نام لے کر رکوع سے بعد بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ جھوٹ کہتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ کی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع کے بعد کی ہے وہ قنوت نازلہ تھی. جب آپ کے 70 قراء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دھوکے سے غداری کر کے شہید کر دیا گیا, تو مسلسل 1 مہینہ 5 نمازوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے خلاف بد دعا کی تھی. رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے آپ قنوت پڑھتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے. وہ قنوت نازلہ ہے. جو قنوت وتر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکوع سے پہلے کی ہے اور ہاتھ بندے بندے کی ہے. پیارے پیغمبر سے قنوت وتر میں رکوع سے ہاتھ اٹھانا کسی ایک روایت میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, قنوت وتر میں بندے بندے ہاتھ قنوت وتر پڑھی جاتی ہے. آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں, قل ہو اللہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں. فارغ ہونے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت, یہ ساری قنوت پڑھ کے رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں. یہ ہے اصل طریقہ. سورہ اخلاص سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رفع دھیان کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لینا, یہ بھی کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے. ایک اثر ہے وہ باطل ہے, سند اس کی انتہائی مظلم ہے, صحیح سند کوئی نہیں ہے. بس بندے بندے ہاتھ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنی چاہیے. باقی قنوت وتر ہر بندے کو اپنی اپنی پڑھنی چاہیے. امام اپنی قنوت وتر پڑھے اور مقتدی اپنی پڑھیں. قنوت وتر میں بھی اگر امام آہستہ پڑھتا ہے پیچھے والے بھی آہستہ پڑھ لیں. اگر امام اونچی پڑھتا ہے تو پیچھے والے آہستہ ہی پڑھیں گے, اپنی پڑھیں گے, وہ آمین نہیں کہیں گے. آمین کہنا قنوت وتر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ہمارے بعض علماء قیاس کرتے ہیں قنوت نازلہ پر کہ جب اس میں آمین ہے, رکوع کے بعد ہے, ہاتھ اٹھا کر ہے, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے پاس موجود ہے تو عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ قیاس کرنا یہاں پر درست نہیں ہے. البتہ اگر بندے نے قنوت نازلہ پڑھنی ہو نماز وتر میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے. البتہ قنوت نازلہ جو ہے نا وہ وتروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. فرضوں میں 5 میں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندہ وتر میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو قنوت نازلہ اگر پڑھنی ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وتر بھی پڑھ لیں, نازلہ بھی پڑھ لیں. لیکن اگر اکیلی قنوت وتر ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے. پھر وہ ہاتھ بندے بندے رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہے بغیر پڑھ کر رفع دھیان کر کے رکوع جانا ہے. یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتروں کا مسنون طریقہ, جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھا ہے. اللہ ہمیں اپنے معاملات کی, اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.